بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल और मैं हूं तलाल और ये है तलाल। ये आए हुए हैं अलखुबर से, हैं हमारे मेहमान जिसका नाम आप हमेशा सुनते हैं ना, ये है वो मेरा पोता जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि इसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसे नेक और सालेह बनाए। कहो आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो सवाल आया है वो जुमे के हवाले से है। आप भी अगर अपना सवाल वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें भेजना चाहते हो तो बराह करम इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासील डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी बेटा, अब मैं सवाल प्ले करूंगा और आप से गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। इकबाल सर, मैं रियाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं इंडिया यूपी का रहने वाला हूँ, ज़िला बुलंदशहर का। मुस्तफ़ा सवाल ये है कि जो लोग जुमे के दिन वफात पा जाते हैं तो उनसे आज़ाब कब्र हटा लिया जाता है, तो ये मालूम करना है कब तक आज़ाब कब्र हटा लिया जाता है, क़यामत तक या उससे पहले? कोई ऐसी हदीस हो तो बताएं, वज़ाहत फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सवाल बड़ा अहम है। आम तौर पर ये बात हमारे मुल्क में, बल्कि ये मशहूर है मुसलमानों में, कि जो लोग जुमे के दिन वफात पाते हैं या रमज़ान में उन्हें मौत आती है, रमज़ान में वफात पाते हैं, तो ऐसे लोगों को अज़ाब कब्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात दे देता है, उन्हें अज़ाब के फितनों से महफूज फरमा लिया जाता है। इस सिलसिले में कुरान करीम हमें यह हुक्म देता है कि फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर किसी बात का आपको इल्म हासिल करना हो तो किसकी तरफ रुजू करें? उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में आज समाहत शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख खालिद अल मुस्लिह, इन तीन उलमा कराम के फतावजात इस मुख्तसर सी वीडियो में पेश करूँगा। वो इसलिए ताकि हम और आप किसी नतीजे पर पहुँच सकें। सबसे पहले डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह। वफात यौम जुमा में अलामत हुस्न खातिमा, यही पूछा जा रहा है क्या जुमे के दिन अगर कोई मरता है, उसे वफात होती है, तो क्या ये हुस्न अल खातिमा तसव्वुर किया जाएगा? हुस्न अल खातिमा ततअल्लक़ बिल अमल, आखिरी जो हुस्न अल खातिमा है या इख्तिताम खैर पर हो, मौत खैर पर हो, इसका ताल्लुक किसी दिन, किसी घड़ी और किसी महीने से नहीं है, अलबत्ता इसका ताल्लुक आमाल से है। وليس للزمان ولا للمكان في ذلك أثر إلا أن يكون قصد إلى خير في مكان। इसी तरह से किसी जगह के लिए या किसी शहर की तरफ निस्बत करके ये समझना कि फलानी जगह पर अगर कोई मर जाएगा तो वो अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया जाएगा या हुस्न खात्मा उसका हो जाएगा, ये भी बहरहाल महल नज़र है। क्योंकि इसका ताल्लुक इताअत और फर्माबरदारी से है, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी से है। इसी तरह से आपकी खिदमत में समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन क्या फरमा रहे हैं वो भी पेश करूँगा। قال بأن من يموت في رمضان أو يوم الجمعة لا يعذب। ये कहा जाता है कि रमज़ान में अगर कोई मर गया है या जुमे के दिन अगर किसी को वफात पाया है तो उसे अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया गया है।
عذاب القبر ثابت لكل من يستحق. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ عذاب قبر ثابت ہے ادلہ قرآن اور احادیث سے ان لوگوں کے حق میں جو کہ اس کے مستحق ہیں، ان کے اہل ہیں، اور جنہیں اللہ رب العالمین قبر کے اندر عذاب دیتا ہے. سواء مات في يوم الجمعة أو في رمضان أو في أي وقت آخر. کسی بھی دن، چاہے وہ جمعے کے دن اس کو موت آئے، جمعے کے دن مر جائے، رمضان میں مر جائے، یا کسی خاص وقت میں اس کو موت آئے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر وہ عذاب قبر کا مستحق ہے. ولهذا كان المسلمون يقولون في صلاتهم في كل صلاة من صلواتهم في التشهد الأخير أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسیح الدجال. إن من مات مجاهدا في سبيل الله. یہ ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ يقول هذا السائل: هل من يموت يوم الجمعة يجار من عذاب القبر؟ کہا جاتا ہے، مفتی صاحب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر جمعے کے دن کسی کو موت آئے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. هل الجزاء ينطبق على يوم الوفاة أم على يوم الدفن؟ أفتونا مأجورين. کس کا تعلق، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جائے گا، اس کی وفات سے اس کا تعلق ہے یا اس کے دفن کرنے سے اس کا تعلق ہے یا اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے اس کا تعلق ہے؟ الأحاديث هذا ضعيف. شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں اس ضمن میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی. یہ کہنا کہ جمعے کے دن اگر کوئی مرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، عذاب قبر سے بچ جائے گا، یہ کلھا ضعیفہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال سے ہے. وہ شخص جو کہ استقامت دین پر عمل کرتا ہوا مرا، اللہ کا فرما بردار مرا، اسے جنت میں داخل ہوگا، عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جائے گا. یوم الجمعہ میں اس کو موت آئی ہو یا کسی اور دن موت آئی ہو، اگر اخلاص سے اللہ کے دین پر وہ عمل پیرا ہے تو جمعے کے دن مرے، جمعرات کے دن مرے، کسی بھی مہینے میں اس کو موت آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو جنت اس کو ملے گی، اور اگر دین پر وہ عمل پیرا ہے تو جنت کا حقدار ہے، اور اگر وہ نیک اور صالح نہیں ہے تو پھر اس کے لیے عذاب قبر ہے. وفي أي زمن وفي أي يوم إذا استقام على دين الله فهو من أهل الجنة والسعادة. اہل السعادہ وہ خوش بخت ہیں جو کہ دین اللہ پر عمل کرتے ہوئے جنہیں موت آئے. وإن مات على شرك بالله فهو من النار في أي يوم وفي أي يوم. اور اگر معصیت کرتا ہوا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا کوئی مرتا ہے تو کسی بھی دن اس کو موت کیوں نہ آئے، کسی بھی مہینے میں اس کو موت کیوں نہ آئے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا. عذاب قبر کا وہ مستحق ہے اور وہ اللہ کے عذاب کا بھی مستحق ہے. اسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کرام کے ان فتاوجات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احادیث اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں، اکثر اہل علم سے آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر خالد المصلح بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بعض اہل علم ان احادیث کو صحیح ضرور قرار دیا ہے، حسن کے درجے میں لے کر آئے ہیں، لیکن اس کا تعلق دراصل اعمال سے ہے، کسی دن، کسی لمحے یا کسی گھڑی یا کسی مہینے سے تعلق نہیں ہے. آپ رمضان میں آپ کو موت آئے، آپ شوال کے مہینے میں کسی کو موت آئے، آپ ذی الحج میں کیوں نہ موت آئے، یا جمعے اور جمعرات کو موت کیوں نہ آئے، ان کا تعلق اعمال سے ہے. اگر
نیک اور صالح اعمال کرتا ہوا کوئی کسی کو موت آتی ہے تو وہ اللہ کی جنت اور انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے اور وہ سعادت مند ہے. لیکن اگر کوئی بدبخت ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہے تو وہ چاہے جمعے کے دن ہی کیوں نہ اس کو موت آئے، وہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے اسے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ کی رضا کا حصول کا ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو، اور ہمیں سعادت کی موت ہو، اس حالت میں ہمیں موت آئے کہ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ جاری ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین اس بلا اور آزمائش سے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو محفوظ فرما لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.